হ্যাঁ, ভূত নিয়ে তো খাতা করবো না, এখন যোগ নিয়ে খেলা। সামনে এইটা তো সামনে সামনে চলে আসতে হবে, না তো কিন্তু এই আমার ছোট ক্যামেরা। হিরো কোথায় গেল আমাদের? আন্দামানের 4 জন চলে গেল, একটু সময় নেই। চলো আমরা প্রথমেই শুরু করি। দিদি হরে কৃষ্ণ। ও বাবা, সামনেটা একটু আগে করুন, তারপরে গায়ে গায়ে না। একটু এদিকে সরে ফেলেছে, আবার আবার হ্যাঁ, না তো ঠিক আছে না। সুন্দর আলোক প্রক্রিয়া কি? ওম ওম। একদম সাধনা হলো, প্রাণায়াম হলো, দুটো হলো। ওম বলে উঠলাম, ওম বলে নামলাম, ওম বলে উঠলাম, ওম বলে নামলাম। ঠিক আছে, ঠিক আছে। এবারে সূর্য প্রণাম মুদ্রা। ওটা তো পরে করে কাজেই যাই ওম বলে নিচে ঝুঁকবে, ওম বলে সোজা হবে। আর যদি ব্যালেন্স থাকে তাহলে এটা করলে আরো ভালো। এই হচ্ছে, এবারে সূর্য প্রণাম মুদ্রা হলো। আর ওই বুড়ি যেটা বলছে সেটার দরকার নেই, এরকম করলে চলবে। ঘাড়ের সঙ্গে হাত দুটো ঘাড়ের সঙ্গে রাখতে হবে, হ্যাঁ, সোজা এরকম রেখে ঠিক আছে। এবারে আমরা বলবো একদম পোলাইটলি, একদম জেন্টলি, শান্তভাবে ঘাটটাকে ঘোরানো, আবার এদিকে ঘোরানো। যদি মাথা ঘোরে তাহলে বিপরীতে ঘোরালে ব্যালেন্স হয়ে যায়।
যদি আমার মাথা ঘোরাতে গিয়ে হয়তো মনে হচ্ছে শরীরটা যেন মাথা যেন ঘুরছে, তাহলে আর একদিকে ঘোরাতে হবে, তাহলে আর কোনো অসুবিধা হবে না একদম। হ্যাঁ, শরীরের যে অতিরিক্ত এই গলায় ফ্যাট জমে, তো এটা করলে ফ্যাট আর জমবে না, কথাটা বুঝতে পারবে? সেই জন্য প্রত্যেক সিস্টেম, প্রত্যেকটা জয়েন্টকে আমরা যত মুভ করাবো তত সেখানকার ফ্যাটগুলো কমে যাবে, শরীরের ভারীপন কমে যাবে। আর সেটা করতে হবে নিজের স্বার্থে, যেটা আমার স্বার্থ, আমাকে ভালো করে করলে আমার লাভ, এই জন্য আমি ভালো করে করব। আচ্ছা, এবার হাতটাকে হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ। ঠিক আছে, এটা এবারে শোল্ডার। আগে বলুন, এটা যত করবেন তত শোল্ডারে যে ফ্যাট জমেছে সেগুলো কমে যাবে। হ্যাঁ, এবং এইটা করলে হার্টের ফ্যাট কমে যায়। হ্যাঁ, এটা এরকম করে শুয়ে এরকম করে ঘোরালে হার্টের ফ্যাট কমে যায়, কোলেস্টেরল বাড়তে দেয় না। ঠিক আছে, এবারে হ্যাঁ, এটাও ওই কী করছে, এটাও এটা। ঠিক আছে, এবারে ফ্রন্ট স্ট্রোক। ঠিক আছে, কোমর ঘুরে আমি ভালো জিলাপিটা বেশি করে বলে আর জিলেপি ডান্স হবে, এদিকে নিজের জিলেপি হচ্ছে না, নিজের জিলেপি ফেলেই যাচ্ছে। ঠিক মতো করো, এরকম এরকম কোমরটাকে একদম ফ্লেক্সিবল রাখতে হবে, একদম মানে কোমরটাকে শক্ত করলে হবে, শক্ত করলে হবে। দিক দিয়ে ঘোরাতে হবে, এদিক দিয়ে এদিক দিয়ে। বাহ, ভালোই হচ্ছে, বাহ भालोई হচ্ছে। या बोले या चलो ठीक होता है, कोई बात नहीं, आराम से करो, जितना सुंदर करोगे उतना ही लाभ है। ये कोमर में जो फैट जमता है, जो हमारे लिए परेशानी का कारण बनता है, এখানে সে জিলিপি ডান্স করেছে, ঠিক আছে। এবার ফ্রন্ট স্ট্রোক।
করো। করছি তো। জি করো। বলছি হবে না। ধরে ধরে করো। ঠিক আছে, পরে পরে বলছি। দেখো। একশো টাকায় 200 হলে লস হয়। হাঁপিয়ে যাচ্ছে, বাচ্চা মেয়ে না। এবার ব্যাক স্ট্রোক। 200 হ্যাঁ 200 200 হলো, বাহ। ক্যামেরাটা একটা সাইড করো। কিছু দেখা যাচ্ছে না, আর হ্যাঁ ওইখানে আর তো দিচ্ছে না, বন্ধ করে দিচ্ছে। আচ্ছা একটু করো। হ্যাঁ ব্যাক স্ট্রোক। বিশ্বের ফুটবল সম্রাট পেলে আমাদের অজিত বাবা। ताकत लगाए के 100 না, আমি একশো একশো। দেখ तुम उसके तक तुम करो আমি একশো একশো চলে যাচ্ছে। 100 করে বলছে তুমি করো। হ্যাঁ? বলিয়া। बढ़िया हो रहा है। এই তো এই তো। শরীর কি হচ্ছে এই কয়েকদিন করলেই দেখা যাবে শরীরটা অনেক ফ্লেক্সিবল হয়ে যায়, শরীরটা অনেক বুঝি হয়ে যায়, ভালো হয়ে যায় একদম। দুবেলা করলে আর কোনো কথা আছে? এবারে কি বসে বসে কথা সোজা একটা আছে, সোজা তো করে দেবে। সোজা সমাসন করে নিতে ঠিক আছে। বসো। আর পায়ের এগুলো করো, বাতের ব্যায়ামগুলো। হ্যাঁ মাথা কাছে আমার করবো যে মজা করছে। ইয়া আগে যেগুলো বলছি সেগুলো করো, বেশি বেশি ওস্তাদ করো। এইটা বলছি লাগাও, মাথা লাগাও। হাতে মাথা লাগাতে হবে নরম করে লিখুন দু পায়ে করবো, অনেক টাইম যতটা হচ্ছে ততটাই হোক, আস্তে আস্তে ফ্লেক্সিবল হবে। কালকে আর হাফ ইঞ্চি বাড়বে, পরশু আর হাফ ইঞ্চি বাড়বে, হবে না মানে সব হোগা, बोलने से सब होगा, करने से सब होगा।
কালকেরটা ইউটিউবে চলে গেছে তো অনেক প্রোগ্রাম দিয়েছে বাড়িতে ফটাফট চলে গেছে। তাহলে ওই ওয়াইফাইতে সরে আসতে আসতে টান। জ্যোতি তো দেখছে, জ্যোতি দেখছে আর বলছে তুমি কাঁপছো কেন? আমি আমার কাঁপলাম। হুম? জ্যোতি দেখছে তো, পুরো বলেছে তুমি কাঁপছো কেন? না না কাশছো কেন বলেছে? কাশি কাশি হ্যাঁ বলে কাপ কেটে করতে হয় ওইটা কি করা না বলে সবসময় নেগেটিভ কথা বলবা বলে হ্যাঁ হ্যাঁ মনে বলে করতে কেটে কেটে করতে হয় কি করা এবারে ভদ্রাসন ভদ্রাসন বাটারফ্লাই ভদ্রাসন ভদ্রাসন এইটা খুব ভালো হচ্ছে আপনার এইটা খুব ভালো হচ্ছে ভালো হচ্ছে হচ্ছে। কোমরটা ভালো করে ধরে ঘোরাতে হবে তাহলেই হবে কোমরটা অতটা ঘুরতে চাচ্ছে এটা খুব আনন্দ লাগছে। ওনার হিপ জয়েন্টটা খুব ফ্লেক্সিবল আছে এই ইনার পরে থাকলে একটু প্রবলেম কেন এনারেই তো সুবিধা হয় কাপড় টাপড় তুলে নিয়ে এনারে করা হবে এখানে একটা চাবি ফুটতেছে চাবিটাই ধরতেছে চাবিটা ফুটছে কত বড় চাবিটা ওইগুলো রাখে এমনি একটু অন্য জায়গায় রেখে দেবে তাহলে ভদ্রাসন হলো পাগুলোকে এরকম করে ঘুরিয়ে নেওয়া হয়েছে তো এইভাবে 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 হ্যাঁ এইভাবে পেছনে হাত দেন পেছনে হাত দেওয়া এভাবে হুম এবারে পেছনে হাত প্রথমে দিয়ে। এইটা করুন এই যে এইটা হ্যাঁ এইটা করে ঘুরাবেন এটা তো সহজ, এটা কি হরি বল হরি বল। বাবা বাচ্চা মেয়ে ভালো করতেছে কথা বললি শোনে না পৃথিবীর সব থেকে বদনাম যত বলবো ঠিক তার একটা উল্টো ব্যাখ্যা দেবেই দেবে শরীর খারাপ না? শরীর খারাপ ওই একটা ব্যাখ্যা দিয়েছে ও ব্যাখ্যা দেয় আবার ওটা একটা ব্যাখ্যা দিল না ঋষভ যৌগিক ফ্লাইট করার বড় যেটা এমনি ফ্লাইং আমি তো বলছিলাম করে দেবো এবারে আমরা করব ভস্ত্রিকা প্রাণায়াম ঠিক আছে প্রাণ খুলে একদম ফ্রি মনে অজিত বাবা তুমি ঠান্ডায় বসিয়েছো কেন একটু বড় করে এই যে প্রভু এখানে আসো ক্যামেরায় আসছে না তো একটা সুন্দরী প্রভু ক্যামেরায় না আনলে একটা কিরকম হয় না আমার এটাই আসছে খোকা খোকা হ্যাঁ এখানে বসো ব্যাস, হ্যাঁ। বাবা হ্যাঁ এই যে ঠিক আছে ভস্ত্রিকা প্রাণায়াম
ছটে হালাল না দিলে হবে না। বাবা অজিত বাবা এখানে এসে বসো। ঠিক আছে। এখানে বসো, তোমার বদন চাঁদ সবাই দর্শন করবে তো, এখানে বসো। এইদিকে ঘুরে, এইদিকে ঘুরে, এইদিকে বসো। আর একটু করো। হ্যাঁ ঠিক আছে, এবার বসো, করো। একটা কথা মনে রাখতে হবে, আগে করলাম আমরা বাইরের পরিশ্রম, দেহের পরিশ্রম, এরপরে করছি ভেতরের পরিশ্রম, অন্তরের পরিশ্রম। প্রাণায়াম মানে অন্তরের পরিশ্রম। পরিশ্রম করতে করতে কি হয়, সিস্টেমগুলো ঠিক হয়ে যায়, হয়ে গিয়ে সহজ হয়ে যায়, তখন প্রাণে আরাম আসে। আর আমরা যদি ভালোভাবে না করি তো ফল কিছু হবে না। প্রাণের যে আরাম সেটা আসতে গেলে আমাকে সিস্টেম মতো আগে দেহের পরিশ্রম, তারপরে ভেতরের পরিশ্রম, অন্তরের পরিশ্রম। এই যেটা করছি এটা হচ্ছে অন্তর জগতের পরিশ্রম, ঠিক আছে? এটা করলেই সিস্টেম ঠিক হবে। আবার বিশ্রাম। এবার আমরা কি করবো, অনুলোম বিলোম। কারোর ওদিকে তাকাচ্ছে, ওদিকে কি, ওদিকে রসগোল্লা টোল্লা আছে, তো এই জন্য ঠিক মতন তাকে ঠিক মতো অনুলোম বিলোম করতে হবে। ঠিক আছে, অনুলোম বিলোম। আবার বাঁ হাতে ডান হাতে করে থাকো, পারো উন্নত করো, আর উন্নত করো। এখন কতবার করে বলেছি আর শিখি, তবুও এখানে কাঁদতেছে। এটা হচ্ছে নাকি নিজের মধ্যে কোনো কনফিডেন্স আছে?
যত পারা যায়। আমি একবারে 500 বার করি, সেই জন্য যত পারা যাবে তত করতে হবে। ঠিক মতো আমি দেওয়া কাজ না, নিজের জন্য লাভ। হ্যাঁ, ঠিক মতো হচ্ছে তো? ঠিক মতো হচ্ছে? ঠিক মতো করো। যে নাকে নেবে সেই নাকে ছাড়বে, আবার যে নাকে ছাড়বে সেই নাকে নেবে। নিলাম, এইটা ছাড়লাম। এটা যোগশাস্ত্র, এটা কোনো ধর্মের নয়। সেদিন আমাদের কি বলেছে, তাড়াতাড়ি বন্ধ করতে যায়, রাষ্ট্রপতি বলছে যে যোগটা কোনো ধর্মের নয়, কোনো সম্প্রদায়ের না, কোনো মতামতের নয়, কোনো পন্থের নয়। যোগটা হচ্ছে সমস্ত বিশ্ব কল্যাণে, জীবের কল্যাণে। সে মোল্লা হোক আর গোল্লা হোক আর হিন্দু হোক আর তান্ত্রিক হোক আর যান্ত্রিক হোক আর মান্ত্রিক হোক আর বুদ্ধ হোক আর জৈন হোক, শিখ হোক আর ঈসাই হোক, যেই হোক। যে বলছে রাষ্ট্রপতি, অত বড় বিদ্যা তারা বলছেন, এবং সারা বিশ্বের বৈজ্ঞানিকের প্রমাণিত সত্য। তারা উল্টো পাল্টা বলতে পারে না। প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি, এদেরকে যে কথাগুলো বলতে হয় সেগুলো অথেন্টিসিটি চাই, সেগুলো অথেন্টিক হতে পারে। সেই জন্য বলছে যোগটা কারোর বাপের সম্পত্তি না, যোগটা হিন্দু ধর্মের জন্য না, যোগটা প্রাণী ধর্মের জন্য। যোগটা হেলথ পরে করে, যোগটা প্রাণী সমস্ত হেলথ শুধু নয় তো, তার প্রাণকে সুন্দর করে, মনকে সুন্দর করে, হৃদয়কে সুন্দর করে, বুদ্ধিকে সুন্দর করে, স্বাস্থ্যকে সুন্দর করে। শুধু অনলি ফর হেলথ, তাহলে তো সে তো ওই কি বলে, ওই এক্সারসাইজ করে যেখানে সেখানে গেলেই হলো, সেখানে হেলথের হবে। হেলথের জন্য যোগ না, হেলথ তার সঙ্গে আনুষঙ্গিক রূপে কাজ করে। কিন্তু যোগ হচ্ছে মানুষকে ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত করে, সেটাই হচ্ছে যোগের মূল কথা। সেই জন্য যোগটা হেলথ নয়, অনলি ফর হেলথ, দ্যাট ইজ নট দ্য যোগা। Yoga is the supreme personality of Godhead, relation between জীব and supreme personality. এটাই হলো যোগা। এই জন্য যোগ কোনো ব্যক্তিগত জীবনের না, কোনো ব্যক্তির জন্য নয়, কোনো ধর্ম, কোনো সম্প্রদায়ের জন্য না। কথাটা বোঝা গেল? এই জন্য করতে হবে। আমি প্রতিদিন আমার বাগবাজারে থাকলে প্রতিদিন ছাদে গিয়ে যত দেরি হোক, যদি 6টায় উঠি তো 8টা পর্যন্ত হাঁটবো, প্রাণায়াম করব। আর আপনারা চেষ্টা করছেন, বাবারে কষ্ট হচ্ছে, মহারাজ একটু কথা বললি, তাহলে আমরা একটু জিরিয়ে নিই। জিরিয়ে নেবেন কেন? প্রাণায়ামটা বেশি করে করুন, ওর বাহারটা বেঁধে রাখতে হবে পাছার সামনে।
তাহলে ইরা পিঙ্গলা সুষুম্না নাড়ির উপরে অদ্ভুত ধরনের প্রভাব বিস্তার করে প্রাণায়াম। তাহলে প্রাণায়াম আমাদের সযত্নে করতে হবে, মনে রাখবে তো? প্রাণায়াম বানার দিকে এটা ঘেন্না, চোখটা কি ঘেন্না করে করছে, কি হচ্ছে বাঁধতে করবে না। এই জন্য তাহলে দেখা যাচ্ছে অনুলোম বিলোম হলো। এবারে করবো আমরা কপালভাতি, ঠিক আছে? বিশ্রাম দিলাম, ঠিক আছে? দুটো 25 বার করার পরে তো 500 বার সহজে করা যায়, কিন্তু ওই দুর্বল লোকেদের মধ্যে পেটে খেতে যাচ্ছে, হ্যাঁ হ্যাঁ, মাথা ঘুরছে, মাথাটাকে বেঁধে রাখতে হবে, একটা দড়ি দিয়ে ভালো করে টাইট করে বেঁধে বসতে, যাতে ঘুরতে না পারে। আচ্ছা, একটু করে সকালবেলা একটা কাজ করে বসলে হয়, সেটা হচ্ছে 1 চামচ করে চবনপ্রাশ খেয়ে আর একটু জল খেয়ে বসলে ভালো, ঠিক আছে? কিন্তু প্রাণায়ামের আগে কিছু খাওয়া উচিত না, প্রাণায়াম করে খেতে হবে, ঠিক আছে? আচ্ছা, এবারে ভস্ত্রিকার পরে করবো আমরা, এই কপালভাতির পরে করবো উজ্জায়, ঠিক আছে? এইবার পিঠে দুম করে একটা উঠে গিয়ে মারবো, ডান নাক চেপে বাঁ নাক দিয়ে ছাড়তে হবে, একটা বাঁ নাক চাপে এই তুমি বাঁ নাক চাপছো কেন? তোমাকে কালকেই বললাম ডান নাক চাপে, তুমি ডান নাক বোঝো না? এই ডান হাত কোনটা? হ্যাঁ, ডান নাক, ডান হাত দিয়ে ডান নাক চাপবে, আবার বাঁ নাক চাপবে, নাকে তীর মারতো, তীর মারতো, মারো মারো, এইটা চাপতে হবে ছাড়ার সময়।
আবার বানাক না, বানাকের কোনো ক্রিয়াই নেই এখানে, সাধারণ পদার্থ। আবার কত বছরে বলতো আমাদের রেকর্ডটা দিয়ে দেবেন তো আমি শিখে নেবো, তার আগে বলতো তাই বলবো, জিন্দগি ভর ওই শিখবে, রেকর্ড করে নিয়েছে। সন্ধ্যেবেলা আজকে যদি ঠিক না হয় তাহলে আমি একটা লম্বা লাঠি নিয়ে বলবো একটা পাছায় বাড়ি মারবো, বাবা টাবা হয়তো বাড়ি মারেনি, গুরুদেব একটা বাড়ি মারবে পাছায়, মনে থাকবে বড় করে কি জাহির করে কি করবো আমরা? হ্যাঁ, ভ্রামরি, ঠিক আছে। চোখে কোনো চাপ পড়বে না, কান চেপে ধরবে, কানে কোনো শব্দ না যায়, চোখে চাপ দেবে না, কান চেপে ধরবে, ধরে পড়বে ওম ওম। ওম 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 বিশ্রাম। এবারে উজ্জায়ের পরে এবার কি করতে হবে? সিংহ গর্জন। আমার এখানে বসার জায়গাটা উপরে বসে করলে আবার এই ক্যামেরা কভার করছে না সবাই। সিংহ গর্জন করো। বিশ্রাম। এবার আশ্বাসন। ভোকাল কর্ডকে ভালো করে মেসেজ করে নিতে হবে। ভোকাল কর্ড মেসেজ, ভোকাল কর্ডকে ভালো করে মেসেজ করতে হয়। হাসার পরে এগুলো থ্রোটের উপরে বেশ প্রেশার ক্রিয়েট করে। ছোট ছোট যে তন্তুগুলো আছে সেগুলোর উপরে আঘাত করে। এটা একটু মেসেজ করে। এইবার আরেকটা করতে হবে, সেটা হলো মুন্ডক আসন। ঠিক আছে, মুন্ডক আসনটা করলে কি হয়, এই বয়সকালে যেমন পেচ্ছাপের ব্যায়াম হয়, টিপটাপ করে পেচ্ছাপ করতে থাকে, ও আর করবে না একদম। হ্যাঁ, তারপরে বিকোলাই, যত রকমের কিডনি প্রবলেম,
সেগুলো সব, হ্যাঁ, সেগুলো সব ঠিক হয়ে যাবে। প্রোস্টেট গ্ল্যান্ড, প্রত্যেকটা বসো, সবাই কেরম বলছে বলো, সবার মতো বসো। লাগছে এরকম করে এখানে এইরকম মুন্ডক, মেডাক, মেডাক, মেডাক মানে বুঝলেন, মেডাক মানে ব্যাং, ব্যাঙের মতো, হ্যাঁ, ব্যাং যেরকম করে এরকম পা, দুটো পা গোটানো থাকে না, দেখে এরকম করে বসো। নাভি দুদিকে মেডাক আসন, মেডাক মানে ব্যাং, ব্যাঙের মতো, ব্যাং যেমন দুটো পা কচু গাছের তলায় কোলা ব্যাং বসে থাকে দেখেছেন? দুই পাঁচটা চাপ কচু গাছের তলায় কোলা ব্যাং কোনোদিন দেখেছেন? কচু গাছ বর্ষার চাল এই কলকাতায় দেখে কি দেখবে, এই বুড়ি বলে ঝাটকল, ঝাটকল ব্যাং, ঝাঁক করলা কলা দেয় খ্যাটকলা ব্যাং, হ্যাঁ বুড়ি বলে খ্যাটকলা, এই খ্যাটকলা ব্যাং এরকম করে বলে। শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে মাথা নামাতে হবে আর নিতে নিতে উঠতে হবে। মোটাতে নমস্কার আমার ওরম না, ওরা এরম না, এরম না, এই অঙ্ক এগুলো দেবেন, এইটা। নাভি পিছনে এটা চেপে দেবেন, নাভির এইভাবে, এইটা এইভাবে দেবেন, এইভাবে নিচে, আরো নিচে, আরো নিচে কোমরে, হ্যাঁ, তলপেটে, তলপেটে থাকবে। এইখান থেকে টেনে দেবেন। দেখছেন না মহারাজ কোথায় রেখেছে? আর একটু দূরত্ব রেখে করতে হবে তো, যাতে এখানটা চাপ পড়ে এই জায়গাটা। এই যে এইভাবে টেনে এইভাবে দেবেন, হ্যাঁ, এইভাবে টেনে নিয়ে। এইবার নিচে হবে, হ্যাঁ, শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে। আর भालो करे ना सीखले कुछ नहीं फल होगा। ये ऋषियों का विद्या है, फांकी देने से कुछ नहीं होने वाला है। চান করতে হবে, প্রাণায়াম করো। বিচার বন্ধ করতে হবে, যাও বন্ধ করো। বিচার চালিয়ে রেখে পড়াচ্ছ, বারবার মিস্ত্রি ডাকো, রোজ একবার করে না, পাপি জীব সব বুঝে টাইম মতন বিচার বন্ধ না করলে ওটা নষ্ট হয়ে অতিরিক্ত হিট হয়ে গেলে এক্ষুনি চালাইতেছ মুখ্য জীব। এই আশ্রমের 12 বাজানোর লোক। এবারে আমাদের বুঝতে হবে যে আমরা যা করছি সেটা ভগবানই সমর্পিত হোক, তাই না? সেদিন বলছিলাম না, এই সাধু বলছিলেন কায়েন বাচা মনসা ইন্দ্রিয়ৈর্বা বুদ্ধায়ত্মনা নুসৃত স্বভাবা যজ্জৎ করোতি সকলম পরস্মৈ নারায়ণেতি সমর্পয়েৎ তৎ। কায়েন দেহের দ্বারা যা করলাম গোবিন্দ তোমার জন্য করলাম। যেন ফাঁকি দিলে গোবিন্দ নেয় নাকি? গোবিন্দকে যদি বলে ভাত খাবি তো খা, আর নাইলে দেখছু কোথা পা, গোবিন্দকে যে হতে হবে না। গোবিন্দ নেয় কখন? যখন ভাব, ভেতরের ভাব। কায়েন বাচা, শরীরের দ্বারা বাক্যের দ্বারা যা কিছু করব সেগুলো যোগযুক্ত হয়ে পড়বে। যোগযুক্ত বিশুদ্ধাত্মা নো শোচতি নো কাঙ্ক্ষতি। তাহলে যোগযুক্ত হলে কি হলো? বিশুদ্ধাত্মা। সমস্ত আত্মার মধ্যে একটা বিশুদ্ধ ভাব তৈরি হয়।
একেবারে নির্মল ভাব। তোমাকে যদি চান করতে চলে তোমার জল খাবার দিতে হবে। চলো, যোগ যুক্ত বিশুদ্ধ আত্মা। যারা ওঠো বুঝতে পারবে যোগ যুক্ত বিশুদ্ধ আত্মা। তাহলে যোগ যুক্ত, তাহলে যোগের সঙ্গে যুক্ত হলে তার আত্মা বিশুদ্ধ হয়ে গেল, তাই না? তাহলে যোগ শুধু স্বাস্থ্যের জন্য নয়, আত্মার বিশুদ্ধিকরণ, আত্মার পবিত্রতা, আত্মার সরলতা, আত্মার সহজ ভাব, আত্মার পূর্ণতা, আত্মার প্রশান্তি, সব কিছুর জন্য। তাহলে যোগযুক্ত হলে ভগবানের সঙ্গে যে জুড়ে গেলাম, যজ্জত করো। তাহলে কায়েন বাচা মনসা, তাহলে শরীরের দ্বারা যা করেছি, বাক্যের দ্বারা যা করলাম। নারায়ণে, রাত্রে যখন শোব, যে বিবাদকৃত পাপম নারায়ণেতি সমর্পয়ামি। দিনে যদি আমার কোনো ত্রুটি হয়ে থাকে, কোনো পাপ হয়ে থাকে, কোনো ভুল হয়ে থাকে, হে নারায়ণ তোমায় সমর্পণ করলাম। নারায়ণ নারায়ণ নারায়ণ, তাই না? নমঃ শ্রী অজানি পাইল মোচন। বলে নামাভাসে যার নাম শ্রবণী সংসার বন্ধ ঘুচে। হেন প্রভু অবতরী কলি যুগে নাচে। নিজানন্দে নাচে মহা প্রভু বিশ্বম্ভর। চরণের তালি শুনি অতি মনোহর। তাহলে দেখে চিন্তা করুন, নিজানন্দ মানে মহাপ্রভু যোগযুক্ত, নিজের আনন্দে নাচছে, জগতের আনন্দে না। কে আমাকে দেখছে তার কোনো ইয়ত্তা নেই, নিজের আনন্দে নাচছে, নিজ আনন্দে। তাহলে আনন্দটা আমার, তাই না? বাইরের ধার করা আনন্দ হলে সমস্যা। বাইরের লোকের কাছ থেকে বললাম আমার একটু আনন্দ দেও, তো সে বলবে কিরম? বলে আমার একটু খাওয়া থাকা আরাম করে থাকতেই দাও। তা থাকো, সে আনন্দ কিন্তু ধার করা। ধার করে না, সে কখন বলবে এই তোরে আমার পছন্দ না, হাঁটো, তো তোর এইসব থাকা খাওয়া আমার পছন্দ হচ্ছে না, দূর। তাহলে ধার করা আনন্দের বহু সমস্যা। আর সে আনন্দের মধ্যে টেনশন থাকবে, উদ্বেগ থাকবে। আর নিজ আনন্দে নাচে, তাহলে নিজের আনন্দে যদি নাচি তাহলে আর কোনো সমস্যা নেই, ভয় নেই, উদ্বেগ নেই, দুর্বলতা নেই, অপ্রসন্নতা নেই। মনে থাকবে তো? তাহলে নিজ আনন্দে, তাহলে ধ্যান করব নিজের আনন্দ, গান করব নিজের আনন্দ, যোগ করব নিজের আনন্দ। তাহলে যোগযুক্ত বিশুদ্ধাত্মা নো শুচতি নোকাঙ্খ সম সর্বেষু ভূতেষু মদ ভক্তি লভতে পরাম। সমস্ত ভূতে সমভাব। সমভাবটা আসে কি করে? তাহলে গরুকে কি কুকুর বানিয়ে ফেলবো, না কুকুরকে ইঁদুর বানিয়ে ফেলবো? সমভাব বলে তাহলে ইঁদুর তো ছোট, কুকুর তো বড়, গরু আরো বড়, উট আরো বড়, হাতি আরো বড়। তাহলে আমি কি করে সমান করে ফেলবো? মানুষ একরকম, হ্যাঁ, দুষ্টপূর্ণ। সমভাব মানে কি? আত্মা, আত্মদর্শন, আত্মদর্শনতায়া মনে। তো আত্মদর্শন যখন হবে তখন মনে হবে সবই তো সমান, সবই সুন্দর, সবই আনন্দময়, সবার মধ্যে আমার প্রভু আছেন। অতএব যা যা করলাম, যা যা ভুল হলো, যা যা যে ডিস্টার্ব হলো, নারায়ণের সমর্পয়ে।
সব নারায়ণকে দিয়ে দিল। চুরি করে সে নারায়ণকে দিয়ে দেবো। চুরি করে এসে নারায়ণকে, হ্যাঁ দিতে হবে তো, দিলে তবে বুদ্ধি শোধরাবে। চুরি করার বুদ্ধিটা যেতে গেলে নারায়ণকে যদি ঠিক ঠিক মতন দেওয়া হয়, মাথায় এই কুবুদ্ধিটা এলো কেন? নারায়ণকে নারায়ণকে চুরি করে এসে যখন আমরা নারায়ণকে সত্যিই যে সমর্পণ করবে, তার চুরি করার প্রবৃত্তিটাই চলে যাবে। তার নারায়ণকে যদি না দেয় তাহলে চোর কোনোদিনই শুধরাবে না। चोरी करते যাচ্ছিল একটা ছেলে, चोरी करते बोले चोरी करना है, तो चोरी करने जा रहा था। तो क्या हुआ, चोरी करने जब गया तो देखा लोग कथा में मस्त थे, कथा हो रही थी, केशवानंद महाराज या और कोई महाराज कथा सुना रहे थे। तो वहां पर क्या हुआ, बहुत बड़ी कथा है। तो वहां पर एक एसपी साहब आए, उन्होंने कहा यहाँ बहुत छोटे मोटे चोर बहुत है, अगर किचन में भात का हांडी होता है तो उसको भी उठा के ले जाता है, जो मिले, साइकिल मिले, घड़ी मिले और भात मिले, जो मिले जा मिले, जो मिलता है वही लेके भाग जाता है। तो साहब आए और उन्होंने कहा कि देखो यहाँ हनुमान जी का, भगवान रामचंद्र का, हनुमान जी का प्रकट होने वाला है। बात को फैला दिया, बात को फैला दिए, चारों तरफ ये घोषणा कर दिया कि भगवान ने बहुत बड़ा पंडाल बनाया, मंदिर सा बना दिया और वहाँ भगवान के सामने बोल दिया। वहाँ कथा प्रवचन करने लगा, बोले छोटे छोटे चोरों को पकड़ना है। तो प्लान करके बोला कि जो आके यहाँ जो भी अपना सच बोलेगा, लिख के एक पिटोरा है, उसी पिटोरे में डाल देगा, मैंने ये किया, पाप किया, पुण्य किया, अच्छा किया, बुरा किया, जो भी किया, जो लिख के डाल देगा, उसके इस जन्म का सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और वो भगवान का कृपा पत्र बनेगा और उसको 5000 रुपया का इनाम भी मिलेगा, इनाम भी मिलेगा। तो घोषणा कर दिया। लेकिन ये लड़का जो चोरी करने निकला था, उसने एक बार साधु के मुख से सुना था कि देवताओं का परछाई नहीं होते। क्या नहीं होते? देवताओं का परछाई नहीं होता। तो उसने वो भी गया, लिख के ले गया, मैं ये चोरी किया, मैंने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया। और उसने वही बात उसके कान में पड़ गया। उसके माँ ने कहा था कभी साधुओं के पास नहीं जाता, कभी साधुओं के पास। ये बहुत गड़बड़ है। आजकल लोग यही कहते हैं केशवानंद महाराज के पास जाओगे तो तुम्हारा भगवत धुलाई करके तुमको साधु बना देगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए ये प्रॉब्लम है। तो कहते लड़का अगर ये सच बात है, मेरे जीवन में ऐसे बहुत प्रमाण है। लड़का को मैं अपने पास रख के सुधराना चाहता हूँ और उसका माँ बाप बोलता है कि नहीं, ये लड़का अब ये जो एक सामने का एग्जाम्पल है, ये श्याम आश्रम छोड़ के क्यों चला गया? कोई कारण नहीं जाने का, एक ही कारण है, कुछ बदमाश लड़कों से मिल करके उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और ये सोचने लगा कि मुझे तो स्वाधीन रहना है, पराधीनता। गुरुजी ने फोन किया, कहाँ हो तुम, क्यों वहाँ गए, इधर ही आओ। तो झूठ तो पकड़ा जाता है। अगर कहता है कि मैं पंचकुला के पास हूँ, मैं कहता हूँ कि आश्रम में फोन किया, बोले पंचकुला के पास श्याम है, जल्दी आ जाओ आश्रम में। तो आज में हमारे पंचकुला से आश्रम आने में इतना देखेगा। तो देखता है कि गुरुजी बैठे हुए कलकत्ता में और लागाम उनके हाथ में है, समझ गए ना। तो हम इसको ये इतना शासन में, इतने अनुशासन को मानकर, ऐसे नियमों के विधान को मानकर हम आश्रम में नहीं रहेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। जीव को गुरु के आदेश का, गुरु के साथ में रहने से और बात है, लेकिन गुरु अलग हो और शासन करे तो फिर उसकी बुद्धि जो है असत संग, असत मित्रों से मिल करके उसके बुद्धि बिगड़ जाती है। अविज्ञात नामा सखा
भगवान हमारा असली मित्र है, लेकिन वो कैसा मित्र है? कैसा मित्र है? कैसे? हाँ, अभिज्ञात रामासका, हमारा जो असली मित्र है उसे हम अभिज्ञात, उसके हम ज्ञात नहीं है, उससे हम जानते नहीं है। यही प्रॉब्लम है, जो हमारा असली मित्र है उसे हमको अनुभव नहीं है। ये हमारा असली मित्र कौन है, ये अनुभव हमारे अंदर नहीं है। हम सोचते हैं ये हमारा मित्र है, वो हमारा मित्र है। और ये बचपन है लड़कों का, 20, 16, 18 से 25 साल या 30 साल का जो क्रिटिकल टाइम है, इसमें अगर बदमाशों का साथ मिल जाए तो ये बिगड़ते बिगड़ते ना जाने कहाँ पहुंच जाता है। श्याम भी वही हुआ, श्याम के जीवन में वही हुआ। क्या चाहता है? ये अजाना मित्र को तो अभी देखा नहीं, लेकिन सामने जो कॉलेज वाले मित्र है जो हमको ले जाके सिनेमा दिखाना चाहता है। गुरुजी पूछता है क्या हुआ, कहाँ गए थे, क्यों जमुना जी में और लड़कियों के साथ नहा रहा था, तो हमने फोटो देखा, क्या चक्कर है? ये गुरुजी हर बात को जान जाते हैं और हर बात के लिए डांटते हैं। चलो भाई, भाग जाते हैं, भागते हैं। यही उपाय है जो पलायती सजीवती, पलाओ, भागो। क्या? हाँ हाँ हाँ। तो इसलिए ये जो मनुष्य का जीवन है, ये गुरु के सेवा में जब तक समर्पित नहीं होगा वो कुछ नहीं कर पाएगा। ये जो बदल गया है, गुरु के ऋण को कभी वो परिशोध कर सकता है? गुरुजी ने जो बचपन से इतना स्नेह किया, इतना प्यार किया, इतना कुछ किया, तो उस ऋण को कैसे तुम उसका परिशोध करोगे? कैसे करोगे? तो जो भी किया, अब फिर बात को बोलता है, बेईमानी भरी भरी है। बात यह है कि मनुष्य जीवन भगवान के तपस्या के लिए है, इसलिए गुरु का आदेश जो माना नहीं, जो भाग गया, गुरु ने जिसको बचपन से इतना सब कुछ बना दिया और वो भाग जाए, तो उसका क्या परिणाम होगा वो आप जान जाएंगे, समय पर जान जाएगा। अभी तो थोड़ा कम उम्र है, लेकिन जब जानेगा तब क्या हुआ? मरण समय तारा उपाय भैया हरा अनुतायनले चलिलो। अनुताप, तब क्या होगा? रोने लगेगा। यार, मैंने गुरुजी के स्नेह को, गुरुजी के प्यार को, गुरुजी के इतने आशीर्वाद को मैंने ठुकरा के मैंने जीवन में ये क्या कर दिया, मेरे जीवन में ये क्या कर दिया। जब रोएगा तब कुछ करने वाला नहीं, हाथ में होगा नहीं, सब तो निकल गया ना, हाथ से सब निकल गया। यही संसार का दस्तूर है। इसलिए योग युक्त विशुद्ध आत्मा, जो योग युक्त होगा उसका आत्मा धीरे धीरे सारे तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण से पार होके विशुद्ध सत्व में प्रतिष्ठित हो जाएगा। माने जिसपे कोई मिक्सिंग ना हो। एक आदमी दूध लाया, बोले दूध है, तो दूध लिया, लेकिन उसमें मीटर लगा दो तो पता चलेगा कि कितने % पानी मिलाया है। तो इसलिए दूध तो दूध है, उपकार तो करेगा, लेकिन पानी जितना मिला हुआ होगा उतना कम उपकार करेगा। इसलिए विशुद्ध आत्मा का अर्थ ये है, उपसर्ग है, उपसर्ग लगा के कहा गया, शुद्ध आत्मा नहीं कहा, विशुद्ध आत्मा। विशुद्ध माने जो एकदम प्योर हो, कंप्लीटली प्योर, जिसमें कोई मिलावट ना हो, कोई मिक्सिंग ना हो। तो इसलिए ये जो योग युक्त विशुद्ध आत्मा नो शोचति नो कांक्षति, ना शोक करता है, सोचता नहीं है, अनुशोचना, दुखों के, दूसरों के लिए दुखी होना। कोई मर गया तो मर गया, जैसे श्याम चला गया, अरे चला गया तो चला गया, जाने दो, यही चामुंडा का इच्छा है। जो जाएगा सो ठीक है, जो रहेगा सो ठीक है, नहीं रहेगा तो ठीक है।
अरे इतने दिन सारी दुनिया को तो यही समझाया, भगवान जो करता है वो मंगल के लिए ही करता है। हो सकता है शाम को उसी में मंगल हो ना हो उसकी मतलब है। अगर मंगल नहीं हुआ तो उसका भाग है, मंगल नहीं हुआ तो उसके भाग का फल उसको मिलेगा। लेकिन हम क्यों दुखी हों? हमें तो अपने साधना में, अपने तपस्या में, अपने ईश्वर उपासना में अपने को समर्पित कर देना चाहिए। समझ गए ना? इसलिए योग युक्त विशुद्धात्मा निरंतर योग युक्त रहने का अभ्यास करें। सोते समय, जागते समय, भोजन करते समय, चलते समय, परिक्रमा करते समय, जो भी समय मिलता है योग युक्त रह करके जितना मौन रहेगा, जितना मौन रहोगे उतना ही साधना में शक्ति मिलेगी। ये बात हमेशा ध्यान में रखना है। जितना मौन रहेंगे साधना में उतनी ज्यादा शक्ति बढ़ेगी, अंदर से शक्ति मिलेगी। नो ही मौन समम तपः, मौनों के समान कोई तप नहीं है। समझ गए ना? मौनों के समान। इसलिए मौन रह के हमें तपस्या करना है। ज्यादा मत बोलो, मुंह को सील कर दो, जो कुछ बोलने की इच्छा हुआ अंदर से उसको दबा दो, अंदर से उसको दबा दो, बोले नहीं बोलना है, चलो जो हुआ हुआ। इसका नाम तपस्या है। और हमने कहा कि बोलते चले गए गुए सालिक की तरह, बोलते चले गए, कुछ ना कुछ बोलते चले गए, कुछ बना के बोले, कुछ ना बना के बोले, कुछ इच्छा से बोले, कुछ अनिच्छा से बोले, बोलते ही चले गए। ठीक बोल रहा हूं ना? तो इसलिए नो ही मौन समम तपः, जो अंदर के भावों को दबा देता है। मन की तपस्या वही है, भाव संशुद्धि, मनो प्रसाद सौमत्तम, मौन। ये तपस्या है मौन, आत्म विनिग्रह। मौन रहो, इंद्रियों को कंट्रोल में करो। बोलने की इच्छा हो रहा है लेकिन नहीं बोलूंगा, ऐसे जगह में बोलूं, गुरु जी के पास जाकर बोलूं, स्वामी जी को बोलूं, जिससे कि वो हमको कुछ अच्छा गाइड दे। और अगर उनके पास ना जाके दूसरों को बोला तो मजाक का पत्र बनोगे, वो कुछ और बोलेगा, कुछ और बोलेगा, कुछ और समझाएगा। जो बोलना है अपने कॉन्फिडेंस से बोलो। काल जैसे सामान के बारे में उसको बोल रहा था, तुम चोर हो या मैं चोर हूं, बता बता। बोले कैसे? अरे ठीक से बता। क्योंकि कॉन्फिडेंस होता है, वो डरता नहीं है। चोर कौन है? तुमने गलत बात बोला, बोले श्याम किया, बोले श्याम को लिख दिया। झूठ बात बोलने में वृंदावन के जितने लोग हैं ये इतना झूठ बोलते हैं, इसलिए इनका बेशरम है। इसके भाई को भेज दिया कि कैसे कैसे संभाल ले। बोले श्याम जानता है, बोले श्याम का तो लात मार के निकाल दिया, तू बता, श्याम से बात कर। श्याम बोलছে তো তুমি যে ট্যাগ দিয়েছিলে তাকে তো কেটে কেটে কুলুতে তিন টুকরো করে ওই সবজি লাগিয়ে দিয়েছে, তা তোমার ট্যাগ তো ফেটে গেছে বলে তো কোনো কাজে লাগে। बोला हमने तो बदल देने का बात किया था, बदल दिया, बदल दो। क्यों ऐसा हुआ? हमको दूसरा टैग खरीद के लगाना पड़ा। तो ये वृंदावन के लोगों का विशेषता है। बहुत से लोग सुन रहे हैं यहाँ, लेकिन यहाँ जो लोग बसे हुए हैं ना, जो सुन रहे हैं, ये ज्यादातर वृंदावन के नहीं है, ज्यादातर बाहर के लोग हैं। तो बाहर के लोग सुने चाहे वृंदावन के लोग सुने, लेकिन सारे के सारे वृंदावन के अधिकतर लोगों में ये बदमाशी बुद्धि के कारण इनसे सावधान रहना बहुत जरूरी है, चाहे कोई भी हो। इसलिए साधना में अगर कोई तुम्हें ठग लिया तो तुम दुखी हो जाओगे, किसी को तुमने ठगा तो फिर भी दुखी हो जाओगे। अंदर से प्रश्न आएगा, हमने उसको ठग लिया, ये तो ठीक नहीं किया, ये तो गलत कर दिया। मन नहीं मानेगा। जो थोड़ा भक्त है, जो थोड़ा ज्ञानी है, जो थोड़ा ईश्वर उपासना करता है, वो कहेगा ये तो मुझे नहीं करना है,
मैंने उसको क्यों ठग लिया? लेकिन अपराधी को दंड देना भी उचित है, और मैं जिंदगी भर जो भी अपराध करता है उसको दंड देने में 1 मिनट नहीं लगाता, चाहे किसी भी लेवल का आदमी हो, दंड दे देता हूं अच्छी तरह से। इसलिए खाली साधु बन गए और सारे गलत कामों को मान लिया, ऐसा नहीं है। साधु को अपने साधुत्व के साथ अपने जीवन के सारे विचारों को इतना बल मिलना चाहिए, तपस्या का बल, कि जो हम करेंगे, जो हम बोलेंगे, जो हम डिसीजन लेंगे वो एक्यूरेट होगा और कंप्लीटली एक्यूरेट होगा और बिल्कुल ठीक ही होगा। इतना विश्वास अपनी साधना के प्रति होना जरूरी है। 1-2 दिन में हमारे पास में संजय सर जो प्रोफेसर है फिलोसफी का, उनको भी बुलाएंगे, उनसे थोड़ा वार्तालाप होगी फिलोसफी के बारे में। तो सुनने के लिए थोड़ा आधार तो बनना चाहिए ना। वो जो बोलेंगे अगर समझ में नहीं आया क्या समझे, उनको बुलाएं तो फिलोसफी के बारे में हम प्रश्न करेंगे और आपको समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं वही वन महाराज जी के जिस कॉलेज में ये प्रोफेसरी कर रहे हैं उसके गेस्ट हाउस में मैं रहता था, और सारे फिलोसफी का गाइड सबसे मेरा संपर्क था। वहाँ मैंने लोगों का इंटरव्यू लिया, एडहॉक टीचर ले रहे थे उस समय 1 साल के लिए, उन टीचरों का मैंने इंटरव्यू लिया। और इंटरव्यू लेकर के उसमें मैंने अकेला नहीं, कई लोग थे, एक्सपर्ट थे जो यूजीसी से आए थे, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का एक्सपर्ट आता है, और हमारा जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है वो भी होता है, प्रिंसिपल होता है, और ट्रस्ट के प्रेसिडेंट होते हैं, और कुछ स्पेशल मेंबर। मैं स्पेशल मेंबर के रूप में था। तो ये सब हम लोगों के जीवन में प्रैक्टिकल हमने किया, तो हमको मालूम है कि जीवन कैसा होता है। हर मनुष्य को ये बात समझना चाहिए कि योग युक्त विशुद्धात्मा नो शुचति नो कांक्षति। जो विशुद्धात्मा हो गया, ना तो वो किसी के लिए दुख करेगा, ना कुछ पाने के लिए आकांक्षा इच्छा होगी। क्या जरूरत है? जो पाया वही ठीक है, जो मिला वही प्रभु की कृपा है, जो मिल गया वही मेरा जीवन का सब कुछ है। मुझे भगवान ने सब कुछ दिया, सब कुछ दिया। थोड़ा अपने ऊपर विश्वास तो लाओ। अपने ऊपर विश्वास जो नहीं लाता है वो संसार में रोता रहता है, दुखी होता है, परेशान होता है, और जीवन में ये दुखी परेशान होकर के कई प्रकार के दुखों को खोद तैयार कर लेता है। समझ गए? दुखों का वो खोद तैयार कर लेता है, वो बेकार है, दुखों को ही तैयार करता है, और दुखों को सोचता भी है, दुखों के बारे में विचार करता है। इस तरह से हमारा जीवन साधना के लिए अयोग्य बन जाता है। इसलिए नो सोचती नो कांक्षति, आकांक्षा मत करो, ज्यादा कुछ मत मांगो। आकांक्षा क्यों करना है? नो कांक्षति। भगवान ने इतना सब कुछ दिया। हमको बोले गुरु जी कितना दो? बोले जितना इच्छा उतना दो, 1 रुपया दे सकते हो, तो जो तुम्हारी इच्छा है। लेकिन सिस्टम को देख के चलना चाहिए, क्योंकि तीर्थ स्थान में जो भी आश्रम है, आश्रम अपने सिस्टम से चलता है, उसका खर्चा भी चलता है, तो सब कुछ ठीक रहेगा। महाराज जी अगर उनका महाराज जी खुद पिलार बन के अगर ताकत से काम करेंगे तो आश्रम का भी विस्तार होगा, काम का भी विस्तार होगा, धर्म का भी प्रचार होगा। और जो किसी भी तरीके से कमजोर है, ज्ञान से कमजोर हो, पैसे से कमजोर हो, किसी भी तरीके से कमजोर हो, तो कमजोर आदमी नायम आत्मा बलहीन न लभ्य। कहा ना, सुना था ना, सुखदेव गोस्वामी को वहां बोल रहे थे, नायम आत्मा बलहीन न लभ्य। बलहीन, जिसका ताकत नहीं है, बल नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, आत्मविश्वास नहीं है, वो परमात्मा के बारे में कुछ जान भी नहीं सकता और परमात्मा को पा भी नहीं सकता। परमात्मा कोई पाने का चीज तो है भी नहीं।
परमात्मा कोई पाने का चीज नहीं है, यूं वो तो हमारे अंदर बैठे हुए है, क्या पाओगे, क्या पाओगे? जैसे ये अंगुली है, ये दिख रहा है, जब हम यहाँ लगा दिए तो दिख नहीं रहा है, क्योंकि नजदीक हो गया, इतना नजदीक हो गया ये दिख नहीं रहा है। तो परमात्मा क्यों नहीं दिख रहा है? बोले वो सबसे ज्यादा नजदीक है, दिल के अंदर बैठा हुआ है, इसीलिए दिख नहीं रहा है। पाने का चीज नहीं है, अनुभव का चीज है, अनुभव गम्य। जितना ज्यादा अनुभव करोगे, जितना ज्यादा तपस्या करोगे, धीरे धीरे हृदय से भगवान प्रकट हो जाएंगे। तुलसीदास कैसे कहते हैं कि प्रेम से प्रकट हुई मैंने जाना। क्या कहा? प्रेम से भगवान प्रकट होते हैं, ये मैंने जाना है, ये मैंने अनुभव किया है। ठीक है, तो इसलिए प्रेम से प्रकट हुई मैंने जाना। तो भगवान का ईश्वर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हुई मैंने जाना। प्रेम से ही प्रकट हो जाते हैं भगवान, वो सर्वत्र समान है, दिल के अंदर है, हृदय में है, बुद्धि में है, प्राण में है, सभी प्राणियों में है, सभी प्रत्येक प्राणियों में उनका अवस्थान है। फिर दुखी क्यों होना है? ठीक है, कोई चिंता नहीं, दुखों की कोई बात नहीं। थोड़ा हरिनाम करके समाप्त कर दो। लो जाओ, जल्दी जाओ। हाँ, हाँ, हो रहा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण Hare
जय श्री श्री गुरु गोरंग बोलो गुरु गोरंग गंधर्विका गिरधारी गोविंद गोपीनाथ मधु मोहन की जय बोलो भगवान गुरु वर्ग की जय भगवान गुरु की जय राम संकीर्तन की जय राम प्रभु की जय भक्त वृंद की जय वैष्णव मंडल की जय गौर प्रेमानंद जय जय श्री राम जय श्री राम योगाश्रम की जय प्रविष्ट कृष्ण श्री स्वामी केशवानंद वनवास श्री